kokomo sori kilale do kilero de modo wa adama de un tabi soso tabi dabe beka sori bi Allahu akbar ashini shiti keleni ima alaba foko kullun alima salatahu wa tasbihahu awon dani dinaw ta kelende Allahu akbar o korayi aywa dide be jala fere du jala ka kuna mo to fo mo mo to fo mai abi le mo ko ni fere du le mo ni ka kunu mo to fo mai to mi fara ko to la mais di fere be dunya ko fe dide be kila ka soli ka kira ka o de be dino no ja Allahu akbar o dide bi soli mi ka kira ka go do to do parce que ti dide Allahu akbar bon ni kira ka soli kun dana adama de ni dide ma aw ma fo ni mo bana kwa bi joy soli abi joy mais an y'a sɔrɔ o tɛ danfɛn bɛɛ bi baara k'a tɔ to mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw fana bi sɔli kɛ kira kan o de la ala b'a fɔ inna allaha wa malaikatahu ala n'a ka mɛlɛkɛw o kɔfɛ aw mumunuw bon tuma na ni mumunuw jɔra ye mɛlɛkɛw bi tɛmɛ n'a ye o ni mɛlɛkɛw fana banna setigi bi tɛmɛ n'a ye Allahu akbar mana hali alijinɛ kɔnɔ adamaden bi gbɛsɛ min ɲimi diɲɛ kɔnɔ yan ne bi tila k'a ɲimi alijinɛ kɔnɔ kira ka sɔli don Allahu akbar sɔli ka ca mɛ ni dankɔrɔba bi sɔliw la ni cɛkɔrɔba bi sɔliw la ni perezan b'o la ni dugutigi b'o la sɔlatul fatihi Allahu akbar an ni nin kuma da ka tɛmɛ fiyewu f'an ka foli di alimami Baba ale ye moridenw ka furakisɛ de ye Allahu akbar moriden caman bulola a salatul fatihi kan hali ni t'a ɲɛ dɔn alimami Ba de ye su k'i bila la an b'a fɔ k'a barika da ala ka si jankɛ da amina rabi ngoni min bɛ kira ka sɔli kɛ o ti ngoni min fɔlɔ o gɔni mais olu minnu kumana danfɛn mun ye layɛlɛlaw fɔ an b'u kisi la o t'a fɔ e ma k'a ka ngɔni ko ngɔni dugu an b'a fɔ k'a barika da ayiwa salatul fatihi o de ye allahumma salli على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ويأدي لي ما قلوا لنا مو فوق دون فتني قلة العلم جنون دون فتني يفاني الله أكبر صلاة الفاتحة بلا بشيرة تاما ما إكلو مجو نتاتي على نتاتي صلاة الفاتحة ما كان جري شيتي ميتي قرانا هنفو جري شيتي على ميتي بقرانا الله أكبر الله أكبر tellement fameux. Avec ça. Ni suratul Fatiha Allahumma laki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Aywa. Eka suratul Ma'idah laki. Suratul Ma'idah Ayat kami. Aywa. Ani ayat ta. Ani ayat nan. Aywa. Ala ko itogodi. Qala Isa ibn Maryam. Allahumma rabbana أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. سكري جنبه آية نونا. أتمنى سورة المائدة والننا. كلمة فهمت. جنبه آية نونا. سكري فاندايا إيه كده. كفاندايا هو كبيبون دولا كيو. سورة الفاتحة. الله أكبر. نفر ko al-Fatiha aywa fin do fara ñeenti ka nafar ko al-Fatiha mo ba ka to godi ame ba tige jani aba jani ay bi tige jani hanna ya sura nya fele nafar ko al-Fatiha ibi tige jani ko ni ga tige jarati
o kuma suratul fatih allahumma abora o allahumma bora suratul maidatu la aya kene aya kanna allahumma o bora soli min ma'ana e ka suratul tawbatu lage suratul tawba aya kene aywa ani aya saba ala ko to di aywa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum Allahu sami'un alimun وبسورة التوبة آية كنا آية سبعة وكمانا وصلي عليهم سورة الفاتحة صلي براي اللهم صل على سورة المائدة سورة التوبة ni سورة الكهف دايرة ni الله صلى الله عليه وسلم أيوة سورة الكهف فنانجني منوندو من أوجيما ni wati ma ashabul kahfi ba wajai ima fo ima ala ba fo yoro de la kuwa kalibuhum basitun zira'ihi bil wasit ko wulu ke meki da ka sin seneta awo wulu terena angara mo ega gere dolata akani ayen zebe she wulu la tro ka do wulu kolo la ka biri ka so kono wulu ti nyine de wulu ti so ko de hani dari to wulu ba de ni ni ndoyi ka so kono ay fo hani kono pare ka du kono du de beta yenga do bayi dana ba okay inate anga shirika ta ka so minye ima ni ndoyi ka so okay mo wulu yo de fo asawabul kafi mo wi ako aw ye adamadenw ye o y'a sɔrɔ o ye wulu gɛn ka b'u nɔfɛ olu y'a kun ja a ko ala n b'a ɲini fɛ ala min ye dadi danfɛn bɛɛ ma dadi yan ka kuma o yɔrɔ bɛɛ ala ye dadi wulu ma wulu ko fɔlɔdenni ninnu ma tiɲɛ don o kɛli aw nɔfɛ mɛ ala ye fɛn dɔ kɛ ne fana ye a b'aw k'aw ye dɛ aw bɛ ɲinɛ ka sunɔgɔ adamaden ka sunɔgɔ ka bori nka wulu ta ma miiri dɛ a ye ne tu aw nɔfɛ n'aw sunɔgɔra ni jugu bɛ na ni kasi o ko nin ye tiɲɛ ala b'a fɔ a yɛ de la ko wa kalibun basitun zira'ihi bil wasit o tuma na ko wulu kɛ mɛ ka a sen sɛnɛ kulu dutɛrɛ da la ni aya in a sɛbɛn siɲɛ 7 dɔrɔn k'a don wulu kolo la k'a don i ka so a ni tiɲɛnikɛla donna cogo cogo dɔ bɛ bɔ a kalama a welewele o ti ɲinɛ o bon o suratul kafi la o aya 66 ala ko ye cogo di qala musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rashadan bon suratul fatih ala bɔra اللهم صل على بوري هل أتبعك على صلاة الفاتحة على بوري الله أكبر اللهم صل على من سورة آل عمران نجد ويا آية بسبع أني كنندو على قوتي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا كتاب له آيات لبانا سورة الفاتحة سيد براي ni سورة محمد لكن وآيات لنا ala ko ye cogo di wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima unzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim muhammadu boray اللهم صل على سيدنا محمد ايوه محمد boray ni suratul araf lake o aya bishiki ani aya konondo ala ko ye cogo di kad iftarayna ala allahi kazban إن قلنا في ملتكم بعد أن نجعنا الله بعد ما أن نجعنا الله منها
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا أن يشاء ربنا وسع كل شيء إلمن على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله أكبر. آية دمنت بكوتة ربنا افتح بيننا أيوة وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فاتح بوراي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأنت خير الفاتحين. ما في موقع فاندنيا بين كابو أدم دي فارنا مسورة الفاتح. الله أكبر. nika kuma shiti mba fo mina ko tapo na tika so ni non fa ta so so dai no Allahu akbar ana shiri wala la tama mi wala ke ko ti so telephone na no ne be min fo inna min ngali kenena la haram siga ka ala nyoma Allahu akbar mara yimi me kashati la ta do tellement famodi jena atadoro parce que don na iwele to do la tuma do la ni jabili do ke comme mo modeli kacha mo modeli kacha do be o bi fe do fo atoto o tuma do la hanni do iwele ni kuma bi se da je ko be se ka do fara kuma ka mais o mo kelo de bi ka fo a ka be min fo radio la ani ni ya sora be min fo kelo de ta be fara dia mana ni ikara ya bora silamaya kono mana fo mo ka do ne bi ngo min fo ata ire yi kaba Allahu akbar. Skate ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. أسمع الشيء أيوة. من ده تيجي سرو شيني كوتة إبا كبي إبا سرو بي. ها؟ أسمع الشيء سبا. أيوة. إكا سورة الفاتحة الشيء سبا فراك. Anashibo iki kuolo kuna ishe saba ka furushi saba ni kila musuli abdoke tekela ki kuolo kuna ishe nani ka furushi nani ujigi jaka bo kuolo la yoromina ma fo possible fale na udo sundiga ko yino soro Allahu akbar. Ske abaga ai akeshini akeshini abaga tellement fameux hal ni dawati bolo asere bigi la droni ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين نياس بكي لا شيء سبا صلاه الفاتحه سبا شيء سبا يكابلا تسمع نكاجي كان بني كجي كاني الله اكبر تو دي مو نبو يتو تو ني تروشي من بيتا او فاتحه بورا دونك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ni suratul furqan lagi aywa o aya bi woro ala ko to godi aywa wa idha qila lahum usjudu lirrahman qalu wama lirrahman an nasjuda lima ta'muruna wa zadahum nufura masjidna an nasjuda lima wa suratul fatih lima qura Allahu akbar al-fatih lima qura kata tellement fameux suratul furqan ko suratul furqan ni suratul yusuf lake aywa suratul yusuf suratul yusuf aywa moru bi ade sebe to dola beaucoup mangoya jin mangoya ni mangoya mo soro hani dola sanu kuna kafir mo bi tabaka kasaba wa zirano la ilaha illallah muhammadur rasul kuma ko zirano ni mangoya so hani kwa finedu wa ko che kan tele pas ala ga kisuma mangoya man wala la do suratul yusuf sebe nasira yusuf ayoro ko sebe ni dino doy parce que die kira ka soliki die bi solike kira ka ko fe dino na bi soro kaja ya fo mana kira ka solike baba ibi manja soro takal talafi bon dino no abi glani dirkalti kemeni dide be dirkalti kemen no bi du o mana bi na solike kira ka abi soro kaja
wala dɔw bɛ suratu yusufu sɛbɛn n'u sera yusufa yɔrɔ u b'o sɛbɛn ni bin nɔnɔ k'i tɔgɔ don fɔ aw la a ka ca ala fɛ n'i y'o mun ka t'i sigi ka fɛn kunna hali n'i ka fɛn man ɲi caman bɛ taa ka warimuso ka sigi ten dɔrɔn ana tigɛ don commerce la ala ka ɲɔgɔnya da o suratu yusufu la aya 23 ala ko tɔgɔ di ko warawadatuhu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaba wa qalat hiya laka masuratul fati o wali kabwa Allahu akbar amma ka zamu sai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fati lima ughliqa ni suratul ahzab da ke suratul ahzab o ayar binani ala ko tɔgɔ di ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin خاتم النبيين خاتم القرآن الفاتح لما أغلق والخاتم خاتم القرآن الله أكبر كلام محمد كلام نبادي ألكم يسوع كابا بكلام دياجي o bigi keleni na nadu mana so dafara kila ye khatimu ki Allahu akbar o kuma suratul fatih lima ughliqa wal khatimu qur'an ni suratul maida ta la tuguni o aya binani an sheki ala ko tuguni wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan lima bayna yadayhi wa kuma lima qur'an wal khatimu lima fulana bɔra ye Allahu akbar o kɔfɛ tuguni ni a tɔgɔ ye suratul hud lajɛ suratul hud o aya 4 ala ko ye tɔgɔ di hatta idha jaa amruna wa faradta nura wa qulna اجعل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق sabaka sujugu mai ma baw ma ba be i b'a sɔrɔ ala ye muso dɔ bila k'a dɔ di Allahu akbar o ye maa ba tagara ye Allahu akbar nuhu ala ka jɔnba kun do sɛbɛn nuhu ko a ka mɔgɔw ma ko ala bɛna diɲɛ bɛɛ halaki mɛ diɲɛ halaki ji ko a bɛ bɔ gafura de la tobilikɛyɔrɔ o ye tanuru de a bɛ bɔ yen mɛ ni nuhu tun taara wajulu kɛ yɔrɔw la a muso tun bɛ to ka boli a bɛ taa fɔ mɔgɔw ye cɛ bɔra fɛ yan de nin kɛra de bolo a fana tɔɔrɔ la a ye ne fana tɔɔrɔ ta koyi nin kɛra de koyi a ma ɲɛ a ye mɔgɔw ɲininka ko nuhu ko bali bɛna bɔ k'a bɛ diɲɛ bɛɛ halaki mɛ k'a ji bɛ bɔ min a furusɛ nuhu ko k'a bɛ bɔ gabugu de la gafura tellement k'a tigɛra a cɛ la valeur ti cɛ in n'a bolo a taara minɛni dɔ fa k'o bila gafurajɛ la a fɔ ji ye wololi daminɛ ka bɔ a sigilen tora ko nuhu ma ko ko nin tɛ kɛ ji woyotɔ ye nuhu ko o don dɛrɛ ala t'a ka maa ba labila fiyewu o de kɛra ji ka diɲɛ bɛɛ halaki bon illa man sabaka lima sabaka bɔra ye ya wal khatim lima sabaka mana ni suratu tariq lajɛ wa samai wa tariq ale surani wa samai wa tariq wa ma adraka ma tariq wa najmu saqib kullu nafsin qabla sura al-bala ma bi nafla sirina dimanche fɛ i bɛ sura ye o da la siɲɛ 3 dimanche o dimanche hali n'i dal'o ma i bɛ fɛn bɛɛ y'i ka du kɔnɔ fo kɔkɔ a y'i to yen
Allah comment maila da ay fengana ki kuna fiyo ngani dunga fa ko mbe hali duma ko tikadu Allahu akbar ibi gendo ni na dombe ko te me juma shu wa samai wa tore ko geta da tige bi tunde a ti su da fiyo ni mina di machine ngene ay bi presse wala igda bi ko shi de kwa fani Allahu akbar ne bi tan dula ko sele juma na zamana ne o ye juma shu o kika tabolo hanni je be balo sidika wallahi fe be bi e ka so fo ko Allahu akbar o se ko so ama fu ko se ka barka da sura nunu caman be mo ka caman be utado me a faida kama ko ti do qur'ani fi ko shi sabi ne ka kashe ti fɛn o fɛn b'i tɛmɛ arajoso la aya o aya b'a la sura b'a la a y'a bɛɛ dusi. Allahu akbar. ɲɛna n'i ye mɔgɔ mɛntɔ ye kan o kan nɔfɛ i n'i ka donda de y'a la n'o tɛ adamaden hakili danda la o ayi dante adamaden hakili la n'i ye min décision ta ala b'i dɛmɛ o la dante hakili la npogotigini fitini mais c'est vrai ne ka fayida fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ nin sura in na a b'a lajɛ mais bi an bɛ yɔrɔ min na bi kalan ka nɔgɔn n'i donna neti kɔnɔ n'i ko wasama wa tɔɔrɔ kɛ sura a bɛ jira i la français comme anglais comme arabu comme ngokana o tuma na i bɛ janto o la ayiwa dutigi o dutigi bɛ yen ni kɔgɔ b'i ka so an karamɔgɔ i tɛ se ka jama mara ni duma fati ni duma fati tɛ se ka jama mara i b'i janto o la fatiya kalalen kɔfɛ e bɛ wasama wa tɔɔrɔ k'i b'a kalan juma su fiɲɛ saba o ye dutigi ka boloba ye Allahu akbar an b'o fara o tuma n'i ye o sura lajɛ a aya tanna ala k'o tɔgɔ di fama lahu min quwwatin wala nasir o kuma lima sabaka nasiri suratul fatih nasiri bɔra Allahu akbar suratul tariq bon o tuma na n'i ye suratul kafu lajɛ a aya tan saba ala k'o tɔgɔ di nahnu naqussu alayka min anba'i rusul bil haqqi ناصر الحق بالحق ناصر الحق تلمات فهمني بني سورة العصر لجل نوي والعصر إن الإنسان لفي خسر كتاب لا سورة لبانا دين شاما كلندو دانا ديو نبي كاكي فغبوني أجاما فاماني ينيني كدما نيني dengo dembe ni baye ni sɛbɛ ni cɛ ka sɛbɛ siɲɛ saba tumana ka sin ko n'a ye a b'a daminɛ kini bɛ sin na ka taa bila numa bɛ sin na mana n'a y'o sin fila ko o ji ka wala asiri nasi siɲɛ saba in k'a la ni cɛ don ni muso don i bɛ wala asiri sɛbɛ siɲɛ naani mana ka sin ko n'a ye n'i y'o lase den o den kɔnɔ dangadenya fɔlɔ ye ka ɲɛ jɔ bangebaga la ka kuma o tɛ se k'o kɛ ni ko n b'o bi jɔ ye Allahu akbar den caman bɛ yen baw kɛn bɛ ka cɛsiri daw yɛrɛ ka hali polisiw t'o kɛ Allahu akbar waati bɛ olu banayɛlen don tiɲɛna ba fana kɛn bɛ k'a yɛrɛ cɛsiri ko jɛmɛni wa fɛn jumɛn a ba tɛ se ka wari bila so kɔnɔ fiyewu a b'a siri a bara kɔrɔ ka da ka sunɔgɔ mɛ den dangatɔ bɛ tila k'i bolo don fɔ ba bara kɔrɔ ka wari ta ka bɔ n'a ye o ye halaki de ye mɛ ni dutigi o dutigi ye nin kɛ i den tigɛ dangaden ye malobaliya fɔlɔ ye ka fa filɛ ou bien ka ba filɛ ka kuma non ni ko n k'o dɔrɔn u b'u kun su n'u bɛna kuma n'i ye fana u tɛ se k'o ɲɛ jɔ i ɲɛ la ka kuma i bɛ jateminɛ den maralen si tɛ yen k'a bɛ maa bonya ko i n'a bɛ taama ka taa yɔrɔ dɔ la k'a bɛ bila i ɲɛfɛ ayi a ye den maralen to e k'a fɔ i den ma yɔrɔ in bɛ min den k'a fɔ an ka taa an bɛ radio unité yɔrɔ jira ayi a tɛ se ka taama i ɲɛfɛ
ima akasina sumaya katama ikofe kafo buata ya fe na ta ya fe ube aka denga de ikerela ka iblasira me defre enya fe enya ba to ona de marale to Allahu akbar terima famuli ni wala asri laje wala asri ala ba fo ko innal wal asri illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق من هو بالحق وبرد الله اكبر كلمه فامولي هذه فامو بقول ولا سوره الحج ده وآية بدرو يعني آية ناني على بعض فسقني ايوه وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتهبط له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم الله اكبر هادي بورك هادي تمام فهموا والهادي بورك ني سوره الجن ولا ايوه اي سوره جن سوره نيكو ان عند دولا امبيشيا ها جن اسلام بي جن كافر مسلم ni suratul jinnu sharu la ke tafsir jalalaini la jino be tubi dam la ala kira bolo kam ni fati fitri fo fati Allah jine matani fla ni tafsir jalalaini fo fati numero kema fla ani mo kani fla o ba wala wala yi kam ni fitri fo fati Allah akbar o de la ni taramaka ni ko ka masjidu jini dire la jino ka misri utubi la kira bolo la mo ya ka misri إلا يجينا وفوا إنا منا المسلمون ومنا القاسطون سلامو بأونا ما تسكن جنون فرابانا ويجينا ولا جماعة الله أكبر سلامو بانا أحقيقه أول كلا ولا ولو بانا أتسكن جنون فرابانا أنت فيأتينا الله أكبر وكمان نية وسورة الجن لك على بفوا يهدي إلى الرشد فآمنا به من سورة الفاتحة إلى بري والهادي إلى الله أكبر كلمة فامولي ألفهم بقني سورة الأعراف لك وآية كان ورا على بوي بوي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم كرم والشيطان بمعنى على ينو كنا بويا شيطان كوي دافنيا ngadi alay ko Allahu Akbar alay joyoro do dama sabara folo ni flana ni sabana ni nyalina bena damata toko do shaytana Allahu Akbar do ma ke araki wi do ma ke zakiri do ma ke sajidi sabara folo ni flana fo sabara woro fla tellement que shaytana joyoro ko bo arabu secrétaire kunti iblisani alaji Allahu Akbar do ala kwama akonde nanga mo do ci dudu mina ci cina abiba o yoro be shekala ko ala ma na ya ba ba halaki o tachena subhanallah ya ale re na ke mo ba ni bo ala kwama ni tache ayi kale ala yi abo ala ene halaki ni ma ko sara لأقعدن لهم صراطك المستقيم نقلنا إيه على كتشيسرا أو إيه باتوسرا على دين سورسرا من براجي دا وناتي وتيفو شكرا كسيدي الله أكبر من ولا هذه إلى صراطك المستقيم من صراطك المستقيم براي سورة الأعراف مين سورة يوسف لك أيوة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب الله أكبر والناصر الحق بالحق صراطك المستقيم وعلى آل كلمة فهمت من وعلى آل بريد
Yusufa ay doni fiyo kapisa kusura akan ya rabbi ni suratul hajj lage o aya bi wolofula ali aya nani ala ko to godi ma qadarullah haqqa qadri Allahu akbar inna allaha la qawiyyun aziz o kuma wa ala alihi haqqa qadrihi wa rai ni suratul ma'arij lage aywa o suratul ma'arij ala ko to godi aya nani nana تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإلا هردوا كيكي. لا إله. أريد كيلي دبيبة أنا جاي سوادي. سبحان الله. إيه. أندوني سجارة بسوبنا. دوسي إنجلا وياسي سيا. وسبعة. أما إنسوف. ما سبب. Melahado o kele o de bi be sawa bi duru anga ni sawa bi duru de belahara kele Allahu akbar akena maqdaru 50,000 sana nama de madobi anga ko luti do ala ka nyulu wallahi mo ni no kanu ala jati kam ko ni al mami mali ga yo ko sebe ni kanu da ba ba bayin ka bo asiro la ka bi na ko la je ko me ko bari mun ni ɲɔgɔn kanu ala jati kama bari olu ti jɔ lahara kile la an don ne ko ala ɲinɛ kɔnɔ an y'o ɲininka ko a don in k'a bɛ cogo di de mana ala b'a fɔ a ye kogo lajɛ i b'i kun ja ka poussière wulilen to yen o y'a sɔrɔ an bɛ tɛrɛ ma faamu ala ma ɲɛ n bɛ k'i da o donc haka kadiri wa mɛkidari o bɔra a laban don suratul tawba an se ka don laqad ja'akum rasulun min anfusikum o min ni alakira ko ni mɔgɔ min y'o kala sufɛ k'i ti sa o don kira de y'a fɔ ونتمنى أن تؤتمني لو يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم عزيز عليه بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أيوة وصلاة الفاتحة عظيم القرآن الله أكبر بكم بنا بنا جل يتوقع سكي بنا ما توقع بنا نهجم نتوقع أو إكن جفلي فقط لا إنيف ni ere min ye banabaatɔ ye n'i sera k'a fɔ o ka fisa parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka ŋuɲɛtɔ kɔsiyɛn komi a yɛrɛ sɔnni ayi o ka gɛlɛn o mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka ŋuɲɛtɔ kɔsiyɛn komi a yɛrɛ sɔnni mana degun bɛ e min kan dɛ e ka difile fa k'a bila i ɲɛfɛ i ka lakadiya kun wuli siɲɛ kɛmɛ n'i tilara difile in fa i da fiɲɛ na i ka niki kɔnɔ fa kosɛbɛ ka sɔrɔ k'a tɔ mun i farikolo la ayi o bana kelen kɔni o tɛ taa n'i ye fiyewu e bɛ wuli ka bɔ la ayi taa kana t'o la a kɛ ka lajɛ siɲɛ kɛmɛ k'a kalan ji la k'a kalan ji la mana ka dafiɲɛ kɛ k'a fiyɛ k'i kɔnɔ fa ji in na kosɛbɛ o tuma na ka sɔrɔ k'a tɔ mun i farikolo la bon o lakadiya kun o laban وهو رب العرش العظيم وسورة الفاتحة عظيم القرآن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. يا ni suratul fatih lajɛ allahumma salli ala ka nɛɛmɛ ala sayyidina muhammadin aw nabi muhammadu al-fatih lima ughliqa kira min ye fɛn datugulen dayɛlɛ kira kun datugula pewu a kun banna kira de nana dayɛlɛ ka k'a laban ye wal khatimi lima sabaka ala ka nɛɛmɛ kɛ kira kan kira min kɛra fɛn tɛmɛlenw kira tɔw tɛmɛlenw dafala ye kira min kɛra kira tɔw tɛmɛlenw dafala ye nasirul haqq bil haqq kira min ye tiɲɛ kɛ ka tiɲɛ dɛmɛ
kɔrɔ bɛ dilan ala kira ma a ye tiɲɛ jumɛn dɛmɛ a ye kitabu tɔw dɛmɛ tellement faamu ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la jinɛw bɛ tuubi yɔrɔ min na وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا والجن لما غاية ala ko ne jinɛ kabakulu dɔw ci ka taa e Muhamadu tuma min ni jinɛ ninnu nana se ma k'alo an situ jinɛ ko a ye mankan da ni kalanga a ye kalanga lamɛn falamma qudiya tuma min ni kira Muhamadu kilara kalan na wallaw ila qawmihim munzirina jinɛw tuma ka taa ci min na olu bila ko he an ka sigi ka taa jinɛ tɔw wele ka taa ala ma Allahu akbar o taara se jinɛ tɔw ma cogo waati min ko cogo di إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ليهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. Nijina wɛrɛ de mankan ye ko an ye kalankan dɔ mɛn kalankan min ye tiɲɛ ye kitabu minnu tɛmɛna ɲɛfɛ a b'olu fana tiɲɛtigiya. Tɔwrata kɔnɔ ala ti fila ye o. Injila kɔnɔ ala ti fila ye zaburu kɔnɔ ala ti fila ye kɔrɔna kɔnɔ fana ala ti fila ye mana kira nana ni kɔrɔna ye tiɲɛ de don ka tiɲɛ tɔw dafa wali nazil haqi bil haqi wali hadi ila siratikal mustaqim ka kisi ni nɛɛmɛ kɛ Muhamadu kan Muhamadu min bi an kanda ka taa sira tilelen ma hadi ko a ti fɔ kira ma ko el hadi hali a bɛ fɔ e ma ko hadi hadi ye arabukan de ye hadi ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw kanda ne nana n b'a fɛ ka arajo unité yɔrɔ ɲini n t'a yɔrɔ dɔn n taara Belitel sɔrɔ yɔrɔ dɔ la n ko arajo unité dɛ min ni Belitel ko Konate n'i nana a tɔgɔ ye de sira kɔrɔ pilaki bɛ yen tuma na i b'a sɛbɛn ko arajo unité i bɛ kari minɛ ka na fo n ka bila unité la ɔ n'i ye ne ɲininka Konate man ahadaita ila hadal makan tun de i kanda k'i bila arajo unité sira kan an b'a fɔ hadaituni Belitel arabukan de don bɛ ne kanda ka bila sira ko i ma don bɛɛ kɛra hadi ye ale de kɛra hadi ye Allahu akbar ɔ k'a ti fɔ kira ma ko hadi wale kan de don mɔgɔ min ye i kanda k'i bila sira i fililen kun don min ko taa yan fɛ o de sira ye o ye hadi ye tɛrɛma faamu de o tuma na kira de an kanda k'an bila ka taa siratigɛ tilelen ma o de hadi ila siratigɛ mustaqim o ye sira wɛrɛ jumɛn ye ihdina sirata al-mustaqim fatiha ya kɔrɔna an donna ye an bɛ siya an bɛ ɲinɛ sɔrɔ ko o de la mɔgɔ min bɛ yen ni i b'a fɛ i ka kanda i ka fatu ni limaniya dafalen ye n'i dara si dilan ka i b'i bolo da i disi kan ihdina sirata al-mustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin n'i dimuna kan i ti sɛnɛ kafiriya ye Allahu akbar wa ala alihi ala ka kisi ni nɛɛmɛ kɛ kira ni a so dunkew kan haka kadirihi ala kira ka bon e bolo ka se hakɛ min ma e yɛrɛ de b'o dɔn jɔjɔ dɔn ayi kumana ni kira ka valeur bɛ e bolo kilo kelen mana nɛɛmɛ ni kisi kɛ kira ka so kilo kelen ma n'a sara valeur b'i bolo ni kilo 100 nɛɛmɛ kɛ kira ka so valeur ma bɔ dan o la wa dɔla koyi ne m'a f'i ye n ko sani ala ka da dɔw da ala tun b'a fɔ a yɛrɛ ma ko la ilaha illa ana la ilaha illa ana maa wɛrɛ si tɛ ɲini ala cɛ k'a f'i ye ko kira gɛrɛla ala la taa kana taa la fiyewu a sɔrɔla ka ala kira da o de la a b'a fɔ ko lama aradtu an u'rafa akhadtu qabdatan min nuri wa qultu lahu kuni Muhammad ni ala y'a kanu pour que n ka dɔn o kɛra min kɛ ne ye nɔrɔ dɔ bɔ n yɛrɛ la k'o kɛ Muhammadu ye an karamɔgɔ Hayidara ye nin fɔ ko kira bɔra ala nɔrɔ la a kɛra komi Hayidara ye dulɔ daga o ye ko dɔ kuma de don kira bɔra ala nɔrɔ la n'o gɛlɛya i ma dɔrɔn e ye ala nɔrɔ kɛ tan de ye kuma kira nɔrɔ bɔra la tɛ kɔnɔntɔn ye e de kafiriya n'o tɛ fɛn dɔ bɛ bɔ fɛn dɔ la
mais a ti dɔbɔ a la i bi pane soleil 100 bila tile kɔrɔ e bɛ pane soleil 1 ta tile i b'a charger tile la fusini b'a ka pane soleil bila o bɛ charger tile la hayidara b'a ta bila o bɛ charger tile la belitani b'a ta bila o bɛ charger tile la ne bɛ ta bila o bɛ charger tile la jamana b'a ta bila o bɛ charger tile la mais est ce que pane soleil caya bɛ dɔbɔ tile fɔsu la wa ayi maintenant batterie chargée la chargée la mun na tile de m'a chargé dɔ bɔra tile la wa donc n'i y'o faamu dɔrɔn kira bɔra ala nɔrɔ la o ti ɲɛɲini yɛrɛ n'o gɛlɛyara e ka telefɔni kati ŋwari a falen i b'a bulutufu dayɛlɛ sɔn fɛn o fɛn b'i kunna i b'a bɛɛ yɛlɛma fiseni kɔnɔ fiseni ta bi fa mais dɔ bɔra i ta la wa mais a fiseni ta bɔra jɔn da foyi ma b'i ta la bon n'i y'o faamu dɔrɔn kira bɔra ala nɔrɔ la dan ye بكيف تقول مالكيان؟ من دائما ومقداره لكي لك قدر العظيم منك تشينا كنتي أمين فوق ولي ما دولي على كي سلام كيري سلام لا كاتو إبي جنتو سورة الفاتحة لا إتيك فانداني وكذا على تي فاندان بوي كورا te tuguli dɛ ko tɛ o e kɛra safunɛ de sa ka fantanya ko maa o maa dumuni kan i jija 313 i mana dɛsɛ cogo o cogo i janto o la a kɔrɔ lajɛ dɔrɔn a wurudi siɲɛ 313 wallahi n kalila ala la ala min y'a ka kira ko ɲɛ ani ala mun ye an sɔn ni sunkalo ye o jaabi kalo ala ye kelen bɛ an kunna sisan sunkalo don o don sanfara fɔlɔ ye ala ka se bi yɔrɔ bɛɛ la mais e bɛ se k'a faamu cogo min ala ka se bi na sanfara fɔlɔ in na o ye don o don hali min sa ilin fa o tihi su'ula hamina ko gɛlɛn bi tɔni na i ka ni ala dɛlɛ i ka hami nɔgɔya bana bi jɔni na i ka ni ala dɛlɛ i ka bana fura jɔni bɛ hami baara ko la i ka ni ala dɛlɛ i ka baara nɔgɔya suratul fatiha gosi dɔrɔn 313 siɲɛ 313 i tɛgɛ ja ala ye a fɔ ala kira muhamadu kosɔn ni hami nɔgɔya ne i bi mun ye kabako ye muso muso bɛ yen wara ka tin ka gɛlɛn tamaro den kelen dɔrɔn ta tamaro ye kabakoba de tin man gɛlɛn fiyewu ka mariyama ka tin bɔ parce que muso mana kɛ cogo o cogo tin mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ hakɛ to i b'a sɔrɔ cɛ dara n'i ye mais cɛ ma se mariyama ma isa de ye min filɛ ka duma dafiɲɛ na a y'a fiyɛ o de kɛra kɔnɔ ye cɛ ma s'a ma bon ni jiginni ka gɛlɛ o kan ka gɛlɛya hakili la mɔgɔw kan ka nin yɔrɔ mais mariyama jigin tuma sera ala b'a dɔn tin ka gɛlɛn nka fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye tari ma faamu san finna ji natɔ don e bɛ kɔgɔ feere la i y'i ka kɔgɔ bila mana kɔnɔ k'a dasiri hali ni ji bɔra bara kɔnɔ e ka kɔgɔ kɔni o t'i ye o bɛ kisi o donc n'i y'o faamu dɔrɔn fɛn dɔ bɛ fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye binufin kun b'i ɲɛna o ye produit min o kɛra binubilen ye e t'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ fɛn kɛ fɛn ye donc i b'o ta k'o lajɛ dɔrɔn suratul fatihi hamina ko gɛlɛn mana adamaden sɔrɔ cogo o cogo i ɲɛsin a ma ana tɛmɛ dɛ tintɔ baasi tɛ tamaro den kelen ta i ka suratul fatihi kalan a di tintɔ ma mariyama ka tin na kuma sera ala ko jibirila ma ko nin ti nɔgɔya ta dɛ a fa ye a ka taa tamaro ju in na n'a sera tamaro ju in ma tamaro den bɛ bi n'a y'o dun tin bi nɔgɔya jibirila mɔgɔlama nana i jɔ mariyama ma ko i bɛ taa tamaro so in kɔrɔ e mariyama ko fɛn min jalen don tamaro jala de kun jibirila ko a ma taa i bolo da la n'i bolo tu sɛnɛ la a bɛ nugu
Mariama bolo touché tamaru jula n'a ka nugu ka den kɛ si ma kɔrɔya subhanallah alazim. Mariama ye tamaru ju yɛrɛ tamaru kisɛ binna a ye den kelen da k'o dun Isa bangeli nɔgɔyara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mana muso tintɔ i b'a ye hali ni ka mobili lajɛ i bɛ tamaru y'a kɔrɔ. Don dɔ du tila fɛ nununtɔ parce que mɔgɔ damadɔ bɛ yen olu t'i lafiya i bɛ hakili t'o la. Mɔgɔ min sigilen don ka cɛkɛ ja k'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ kungotɔ dama ka na i ka bere fara o kunna o t'i lafiya. Taxibolila dɔw b'a la ka bɔ arajo ɲinitɔ la ka taa gudɔrɔn la a tɛ kilo kilokilancɛ bɔ mais ni muso tindɔ ye mobilitigi dɔw lajɔ yanni yen cɛ a tɛ 50 yɛrɛ bɔ mais dɔw b'a fɔ 1000 tin bɛ nin kan ni degunnen don ni dɛsɛlen kana min kɛ wali la kan ka fɛn min ta ka tila ka dugawu k'a ye tin ma nɔgɔ dɛ. Mais o ye dɔw ka nafa sɔrɔ kuma ni ko banabaatɔ degunnen b'i bolo n'a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la 200 dɔw b'a fɔ 2000 n'i ma sɔn u bɛ taa k'a to i bolo. O ye jigi tigɛ ko ye o de kosɔn caman bɛ yen u jigi dalen kɔfɛ patɔrɔn bɛ se k'u bila pewu dɔrɔn dalu foyi i t'a kasi kana ɲina i y'i kɔ don tindɔ dɔ degunnen na. Ne ye dɔ ta don dɔ dugu tila fɛ tamaru bɛɛ hali sisan ka mobili kɔnɔ tamaru b'a kɔnɔ. N ye taxitigi y'u lajɔ u ye taxitigi lajɔ a ma jɔ a taara dɔ wɛrɛ nana u y'o lajɔ u ma bɛɛ kelen la u taara n nana n jɔ a sɔrɔ moto bɛ fɛn jɔwara fɛ n y'u ta ka taa a tɔgɔ ye di Sogonikɔ moto gari kɛrɛfɛ tamaru bɛ yen n ye tamaru den kelen di. Tindɔ min min don ye ne ka téléphone numéro ta 67 66 71 03 05 n bɛna se so dɔrɔn a ye n wele a ko chauffeur kɛ Ala ka i n'i ka patron Ala k'o kan bɛn a ye dugawu don ye o don o ka bɔ hakili ma. Dugu jɛra muso ye ne ka yɔrɔ ɲini ka taa so kɔnɔ a ye jamaba sɔrɔ so kɔnɔ k'a mago bɛ sufɛrikɛ la k'a mago bɛ sufɛrikɛ la k'a mago bɛ sufɛrikɛ la ne y'i to so kɔnɔ k'a ye kabini a k'a mago bɛ sufɛrikɛ la e sɔmi dɔ sɔrɔ n ye sɔmi sɔrɔ a y'a sigi mais a peresera denkɛrɛnin b'u kɔ ye a ko non ale ma na ci la ma sufɛrikɛ jira la sufɛrikɛ in de ɲana ale ma sɔrɔ ka ale ni a buramuso ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ye tamaru den kelen d'u ma ale nana a bɛn'o foli de kɛ. Allahu akbar. Ne ko denmisɛnninw ka sira d'a ma a donna a ko ale min ye sɔrɔ k'o tɛ nin ye n ko min y'i ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la o yɛrɛ jate don Konate Allahu akbar. Donc suratul Fati a bɛ tin nɔgɔya donc foyi man gɛlɛn ka tin Allahu akbar. o de kosɔn hali muso minnu bɛ yen n'u garijɛgɛ san'a ka se tin gɛlɛyali ma parce que tamaru tɛ se ka sɔrɔ waati bɛɛ a ma nɔgɔ dɛ muso kɔnɔma ka a sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 7 ka jɛlɛnbɔku k'a la jɛlɛnbɔku kelen ngɔku ye alakira jiri de e delila ka ngɔku falenlen ye gele kan ngɔku tɛ falen gele kan n'a falenla ji la ni ji jara tilema fɛ i bɛ taa fan bɛɛ don ɲɔgɔn na i tɛ ngɔku misaliya kelen ye hali ale y'i ci ye mais ni san nana dɔrɔn a bɛ falen ji sanfɛ bon ngɔku ye jiri kabako ye mɔgɔ caman bɛ to ji la ngɔku de b'a kɛ parce que ni ye ngɔku fɛnfɛlen ye ji sanfɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'a man don pour que ngɔku bɛ falen fɔ yan a bɛ woyo ji ju la dɔɔnin ka taga bulu bila fɔ yan fɛ donc a ju tɛ yɛrɛ a ju bɛ fɔ bɔda la de donc a bɛ woyo ji ju la o de la kira ma si dɔn ni kira ye k'a ka dɔgɔ ni birila kan i bɛ bɔ a kan kira d'a ma yira fiyewu jilɛnbɔku ni muso garijɛgɛla dɔrɔn suratul Fati sɛbɛn dɔrɔn i ka jilɛnbɔku k'a la ka to k'i min n'a ye k'i ko n'a ye o bɛɛ bɛ dabɔ den ni nɔgɔ tɛ bange fiyewu ayi i ye suratul Fati min den nin kan hali kulɛri ni den dɔw hali manja min bɛ k'a kan o ni den si ka manja tɛ kelen ye
N'a kɛra nɔrɔ ye. Ni kira nɔrɔ ye. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. O de la salatul fatihi. Solu ka dangɔrɔ ba. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukum ni moye b'i bolo. Ayiwa. E ka mɔgɔ damadɔ fara ɲɔgɔn kan. Minnu bɛ yen. N'u bɛ siran Ala ɲɛ. Awɔ. U bɛ siran lahara ɲɛ. O mɔgɔ damadɔ hali n'a kɛra cɛ 10. E k'o fara ɲɔgɔn kan. Awɔ. Salatul fatihi. I k'a fɔ o ka wuridi siɲɛ 70,000. Siɲɛ 70,000. Salatul fatihi. Mais i b'a f'u ye ka d'a kan ko a ye dugawu kɛ ni nin kɔ ye. Ka dugawu kɛ ni kɔ ye. Kana da i dɔrɔn ma. A ka giri. Ayi kana mɔgɔ tɛ avion sanfɛ a kelen ka taama na ko sɔrɔ o bɛ se ka don kare kɔnɔ. Tiɲɛna. Kana k'i kelen ye dɛ a fɔ ne nin kɔ. O ye jirili ye n'u tilara o wurudili la yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ n tilara siɲɛ 70,000. Awɔ. N'i yɛrɛ kelen bɛ se k'a kɛ a kɛ. I sigi a kama. Hali n'i bɛ kalo k'a kan n'i ye siɲɛ 100 kɛ o sɛbɛn ka bila n'i ye siɲɛ 200 kɛ o sɛbɛn ka bila n'i ye siɲɛ 1000 kɛ o sɛbɛn ka bila mais a kɛ salatul fatihi ye. Awɔ. An kɛra mɔgɔ n'i tilara sagatigi jɛma pasi o ye ni moyen ba t'i ye. Awɔ. Ni moyen ba b'i ye e ka turajɛ ɲini k'a da k'a faga. N'i ye turajɛ in faga i b'a sogo sara da. Sara 70,000 ani 7. Awɔ. I b'a ni mɔgɔw la ka dɔ to i ka so kɔnɔ. O ye e ka du sɛgɛn o ye bulldozer de kɛlen ye k'a ta. A jiri gili n'a kabakurunin a b'a bɛɛ balen ka bɔ yen k'i ka du bila pila la. Sɛgɛn b'a bolo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ala sago i bonya b'a la.